Huwag kang sasabay. Sasabay ka pa eh. Ticket ha, ticket ha, ticket ha, ticket. Pare ko ay ticket. Ticket nyo pare ko ay ticket. Ticket. Pasok right tayo right pare ko. Pasok tayo right. Right, Lex. Right nga, Lex. Napatay ako. Sige. Wala sa atin Right. master, Sed, ah. Sed, wala sa atin master. Sige, kalma lang. Wala, hindi rin ako makagalaw, boy. Compress. Okay na lahat? Okay na ba lahat, boy? 3, 200 PMH lahat, 3, 200 monster lahat. Tara, baba tayo, monster. Monster, tara, boy. Monster lahat. Gia, pasali nga ako si Alex. Sige. Puta. Tara, monster lahat. Monster si Ate Reyna. Wala pa yan. Andyan na epis ko. Paano? Monster muna lahat. Kunin muna natin yung monster par. Monster na lahat kayo. Monster, easy. Okay na yan, boy. Sige, monster mo lang par. Nasaan na pa sila? Sa labas pa. Sige, monster lang tayo par. Pasok lang kayo. Monster muna lahat, boy. Monster kayo. Lahat tumira par. Wala rin naman kalaban, boy. Nasa labas pa. Epes, sige. Ano kayo, boy? Monster pa. Bakit natin mag-monster, puta. Ano Wala to? ang konti natin. Okay, monster muna. Pasok pa lang yung iba, pre. Okay lang yan, par. Monster lang. Pasok kayo right, ha? Right. Yung ano nyo muna, boy, ha? Yung record nyo, ha? Yung mga nadidisi yan. Coach, Josh. Hindi ko makasip. Ito naman pala yung... Tara, pasok right tayo. Pasok kayo right, boy, ha? Tara, right portal muna tayo lahat, boy. Right portal muna lahat. Mag-ano tayo? Mag-RT tayo doon. Josh, may slot ba kayo dyan, ya? Pasali nga ako si Evelyn. Kami pa lang ni Kuya Chino. Sali kami. Right muna lahat. Right. Lex, Pre! Yung nakakaram nung rin na Epes, pero nga ako na boy. Gago, kinig ko na, boy. Sabi ni JC. Ano gago. naman akong Epes? Wisit. Pabila ka, Paps. Maaga nagsabi sa akin si JC kasi Ano ba? what? Bobo, di dyan Kuya Chino. Si Evelyn, pasali nga si Evelyn, boy. Yung Medic Epes, pre, sino may alam nun? Ano, pasali nga, no, boss me, si Bal, Evelyn. tapem nga ako nun, Bal. Si Aray, asa ka na, Ray? Yung swill, sino gumagamit? Si Yaj, boy. Itong campaign si Bay ba to? OBA yata. Si Alex. Wait lang si Raymond. Ray, asa ka na, Ray? Play party. Nasa labas pa. Sige, okay lang. Dito lang muna tayo, boy. Dito lang muna, boy. Dito lang muna. Nasa labas pa sila. Ano, boss Bin, pasali, oh. Nasa yata. Okay na ba lahat? Si Ray. Poch, nadidisi ka, ano? Pots Wala ba? na, okay. Tapos mo yung pots. Nasa labas pa, boy. Nasa labas pa si Ray. Pasali ako, Gia. Boy, nasa labas pa. Boy, may reporter tayo sa labas, par. Tara, sa mid nga tayo, boy. May nagdadami sa mid, eh. Cookie ng inan yan, eh. Emish nga. Dito, antra pa mid nga. Tara, pa mid tayo, boy. Yung mga hindi pumasok, boy. Pasok kayo ng mid. May nagdadami kasi sa mid, eh. Sa mid tayo pala. Iisik lang yan. Wag yan, diretso. Diretso lang. Pumasok na ulit. Eto muna, mid muna. Ready one? Pwede na yan, yung ano, 1 MP daw. Sige, ubusin nyo muna sa mid, boy. Coach, yung sa, wag nyo pagdidikitin yung ano mo, boy. Yung red. Yung red HP. Okay, compass muna lahat dito, boy. Compass na lahat, compass. Ito sa master. Wag nyo mo patayin yung boobies. Okay na lahat, boy. Yan ako sa master. Patayin nyo muna. Okay na, 3. 200 PMH, 200 pa. Left. Solid gumala, wag nyo basta-bastahin.
Oops. Saan sila nag-lashing sa left? Yun na pala. Yun na left. Tara, left and right tayo, Wada. Tara, push. Push, left and right. Ready, 1. Push. Sige, naunahan yan, par. Tornado. Ready, 2. Ready, push, 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 push. Papush ako, boy. Papush, 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 papush. Patulak, patulak lagi. Tulak, 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 tulak. Skill, tulak, skill. Sige, laban pa, laban pa, laban pa. Ready? 1. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat yan. Sige, balagbag nyo. Bilangan nyo yung kakapasok lang. Gago, hindi ako nakasave. Super, pasali. Sige, pasok lang muna left, boy. Left, left, left. Macro. Party lang. Pasok lang left, Pabila ka pasok mo. left. Ano, baw. Pasok lang left, left pa. Pabilang muna ako dyan, ha, boy, ha. Patapa ka. Sige, nakatapak daw. Sige, bilangan ka, pre. Sige, bilangan mo muna, boy. Bilangan mo. Okay, wala pa naman. Pabilang ako. Si Per, boy. Sige, Yajosh na si FPL, Yajosh siya. Pasok Inang lang hindi ako left, PL, bobo. pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Puta, ino, Sige, wala ka, nakahapak sa ano? Wala, nakahapak sa sige, combos muna lahat, boy. Combos na. Combos muna, 3, 2, 1, pa-drop yung image ako, boy. 3. Image mo muna ako, wag! Kalma, boy! Wala pa nga. Combos muna, boy. Wala pa nga akong command. Okay, boss. Wala pa internet yan. 2, 1, tara, baba. Tara, right. Diretso na to, pa. Uy. Parang kilala ko kung kanina yun. Akit. Gitna. Dito muna. Box muna saglit. Hard drive, pre. Box muna saglit. Box. Kalma. Wala pa tropa iba. Hindi mag-i-enjoy yan, par. Compress. 3, 2, 1, tara, push na. Push, par. Push, ready? Tornado, ready? 1, pwede na yan, par. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat yan. Sentinels, 3, 2, 1, pwede na rin, par. Pwede na, par. Pwede na lahat. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat, par. Sige, balagbag nyo, boy. Balagbag yung likod nyo naman, ha. May natagusan kayo, ha. Kung mga natagusan nyo, boy, pasok right. Tangina mo, na-cancel yung image ko. Okay na lahat. Tara, labas tayo, boy. Labas. Labas Lahat, labas kayo dyan, boy. Labas na. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4. Wag na drop ng SU, ha. SU. 3, 2, 1. Pwede na. Oy, Pinoy, par. Oy, Pinoy. Pwede na. Box lang. Sige, bilog lang kayo para hindi kayo matutukan, par. Bilog lang. Left and right na. 3, 2, 1, tara, left and right na. Ready? 1, sarapan, boy. Sarapan. Pwede na lahat yan, para. Pwede na lahat yan. 3, 2, 1, box muna konti. Box muna, 3, 2, 1, tara, push na, par. Push na. Ready? 1, left and right nyo. Sige, push. O, 3, 2, 1, tara, labas naman. Wag kayo mag-drop ng SU, boy. Wag kayo Gago, mag-drop ng nakatapak SU. sa left. Nakatapak sa left. Sige lang. Putang ina, gagawin tayo niyan. Try nyo. Try nyo. Try nyo, pre. Try nyo. Hindi mo kompleto. Nakakapagod mag-ano, boy. Sige, try nyo. Walang bustukan. Magbabs kayo, boy. Magbabs kayo. Sige, babs lang. Babs kayo. Sige. Patayin nyo, par. Pasabi pag pumasok, ha. Sige, patayin nyo, par. Patayin nyo pa. Nakala dyan. Sige, laban pa dito, boy. Laban lang dito, par. Sige, laban nyo. Mag-skill kayo, mag-drop yun ng city, par. Sa city, mag-drop yun ng city, par. Sige, laban dito, par. Laban pa. Laban lang. Sige, laban pa. Sige, patayin nyo lahat, boy. Sige, laban lang. Sige, balagbag lang, boy. Balagbag lang. Pumasok ata sa mid. Sa mid ba? Wala, marami pa dito. Wala pa. Sige, patayin nyo pa. Kaya mapasok naman, pre. 3, 2, 1, tara, pasok tayo mid. BP yung manamatay, 8, 7, 6, 5. Huwag kayong mag-drop ng SU, 4, B. 3,
2, 1. Left and right. Ready? 1. Pwede na yung iba, par. Pwede na yung iba, par. Sige, balagbag nyo, par. Balagbag nyo, balagbag na. Left and right kayo, par. Left and right. Sige, balagbag lang, 3, 2, 1. Sentinels na. Pwede na lahat, boy, ha. Pwede na lahat, par. Pwede na lahat. Sige, balagbag lang. Left and right. Yung harap nyo, ha. Yung harap nyo, sentinels, para. Sige, pasok lamid. Sige, pasok lamid. Sige, anlian tayo dyan, par. Anlian lang. Sige, balagbag lang, boy. Sige, balagbag lang. Yung harap, sentinels, boy, ha. Sige, sa harap. Yung sentinels naman. Obus na. 3, 2, 1 sa harap naman. Sige, push nyo yung harap, boy. Sila Kyo, red 1. Sige, patayin nyo yan, boy. Patayin nyo lahat. 8, 7, 6, 5, 4, Yung bita 3, gitna, pre. 2, 1. Ready? 1. Pwede na. Oy, Pinoy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels. Pwede na sentinels, boy. Yung sentinels naman, par. Sentinels naman. Bill nga ako, boss. Sentinels naman. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na. Ibalagbag nyo, par. Paubos pa ako. Sige, sarap naman. Sentinels, boy. Ready? Nasa L, boy, yan. Nasa 1. L. Sige lang. Pasok lang mid. Dito pa naman sentinels. Pasok lang mid. Parte ko. Okay, dito na. Macro ko na. Pedes na lahat, boy. Pedes na lahat. Okay na lahat? Hindi, may scout naman tayo sa baba. Okay na lahat? 3, 2, 1, drop image nga, boy. Yes, tayo set. 3, 2, 1, drop baba. Left. Left. Sige. Ito na, ready? 1. Pax, anong ginagawa mo? Bobo ka ba? Parap ka? Boy, eh. Bobo ka ba? Gago, namatay ako. Sige, paubos pa ako. Sige, paubos pa ako, par. Sige, push pa, par. Push nyo pa. O, 3, 2, 1, yung likod naman. Yung na-bypass, mga na-bypass sa likod, boy. Yung mga na-bypass, pasok mid, mga namatay, ha. Mga na-bypass sa likod, boy. Sige, likod pa. Sentinels pa. Sige, sabay nyo na sentinels, boy. Sabay nyo na sentinels, par. Sige, sentinels pa. Pasok mid, mga namatay, ha. Sige, pasok mid. Mag-drop image kayo dyan. Habol kayo sa may grass. Pasok na mid. Habol kayo, boy. Habol. Pasok na mid, ha. Sige, nag-right. Pre, mid, pre, Hindi left, Sige. Ano, balik kayo pag naubos, boy. Sa mid. Balik kayo sa mid. Naubos. Pumasok na ng right. Compass na lahat dito, boy. Macro ko na. Boss, paising nga ako. Thank you, boss. Ang ina mo, Yael. Nakakaya. Bobo. 3, 2, 1. Tara pa right. Ina mo, Yael. Tayo, par. Tara, push right. Right. Eto na, diretso to. Linisin nyo pagkain, par. Ready, 1. Sige, naunaan yan, par. Push pa. Pedes muna saglit. Pedes. Hard right tayo, boy, ha. Hard right, ha. 3, 2, 1, drop. Hard right, push. Push na, par. Push, ready, 1. Push na, par. Push na, par. Push na, par. Hard right. Sige, pwede na yan. Pwede na lahat yan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, pwede na rin, par. Sentinels. Paubos pa, paubos. Okay, paubos ako, sentinels. Paubos. Wait lang. Paubos muna ako dyan. Tara, labas tayo. Labas tayo, boy. Labas. Labas lahat. Tara, apak tayo left. Tara, pasok left. Pasok left. 8, 7, 6, 5, 4, Tagal ng party ko. Lumabas. 1. Sige lang, dito lang. Ready, 1. Oy, Pinoy. Pwede na, oy, Pinoy, ha. Hindi, andito. Sige, balagbag nyo, boy. Balagbag lang. Balagbag left and right. Sige, balagbag, boy. Sige, laban pa. Sige, ubusin nyo muna nasa bilog, boy. 3, 2, 1. Sige, push nyo yung harap, boy. Sentinels naman, boy. Harap. Pasok ka mag-anli yata. Sige lang. Sige, pasok lang left. Pasok left. Left, pasok muna. Sige, nakapak lang left, nakapak sa left. Sige, Wait, para ako, labas kayo. Labas kayo dyan. Labas na.
Pasok mid, pasok tayo mid, pasok tayo mid, pasok tayo mid. Pasok mid, 8, 7, 6, 5. Wag na kayong mag-SU 4, Paano ako? Pabigil. 1. Sa Oy Pinoy, pwede na Oy Pinoy, Oy Pinoy, Oy Pinoy, tutukan nyo, Oy Pinoy par. Oy Pinoy, tutukan nyo par. Oy Pinoy lagi, tutukan nyo par. Oy Pinoy, 3, 2, 1. Sentinels naman boy, Sentinels naman. Pwede na lahat yan par, pabalagbag ako, balagbag lang boy. Sige, left and right, balagbag lang boy. Sige, ubus natin yan, yung harap. Ready? 1, sige, ubus pa. Left and right boy, sila long. Ready? 1, sige, pesto, geng ko. Ready? 1, sige, laban pa. Left and right kayo dyan, boy. Sige, laban pa. Marami pa sa gitna, boy, ha? Marami pa sa gitna. Sige, laban pa. Ito pa yung art style. Makakatira pa. 8, Masok ka. 7, bilog muna. 6, 5, bilog muna. 4, 3, 2, kalas na, left and right. 1, ready? Yung archer dito na yan. Ready? 1, pwede na lahat yan. Pwede na. Oy Pinoy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, pwede na lahat. Ibalagbag nyo, boy. Balagbag ako par. Balagbag lang. Sige, balagbag pa. Yung harap natin sa may pedis, ha. Sentinels, tumitiral back na. Sige, balagbag lang par. Balagbag lang, boy. Sige, laban pa. Yung Teo, pabahingan nito. Pabahingan nito. Ito, right, sila art style. Si Jay, yung harap natin, boy. Sige, paubos pa. Sana ka pa. Wait lang, boy, dyan na muna kayo, ha. Mid, tapak mid. Okay, dyan lang sa mid. Dyan, wag muna lumabas. 8, 7, 6, 5, Bilugan nyo, pre. Four. Pre, bilugan nyo. 3, 2, kalas. 1, ready? Tornado. So, Oy Pinoy, par. Oy Pinoy, ready? 2, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman. Pwede naman Sentinels, boy. Sige, linis lang. Ito sila, oh. Sila, pabihin na nga neto, boy. Yung sa macro ko, boy. Pabihin nga yan, boy. Ito, boy, oh. Sige, paubos pa. Isa pa. Ready? 1, gago. Hinihingal character ko, parikipad. Yeah, dyan lang kayo sa mid, ha. Sige, boy. Nakaapak sa mid. Sige lang. Upus. Ayun na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalas. 1, ready, tornado. Ready. 1, pwede na lahat yan, bar. Pwede na 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, pwede na, boy. Sentinels, pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat. Pwede na lahat yan, pwede na. Pwede na lahat yan, par. Pabalagbag ako, balagbag pa. Left and right. Ito na, Sentinels, ready? 1, Sentinels, harap nyo, boy. Sa harap nyo. Yung nyo, wag tutukan yung mistype, boy. Wag nyo tutukan yung mistype. Sige, apak lang sa mid. Sige, pasok kayo sa mid. Pasok lang sa mid. Sige, pasok lang sa mid, boy. Sige. Sige, pasok lang sa mid, boy. Paubos ako ng Sentinels, ha. Sige, magkaano yan dito, boy. Papasok yan. Tapak sa mid. O sige, ito inyong damahin. Kanta na sa utak nyo namin itatanim nang malaman nyo kung sino talaga ang magaling. Pagdating sa single, Wala, ayaw. Nag-right ang puta. 300 PMH, 200 pa right. Diba? Right na. Yes, tayo set. Ay, sige, boy. Sorry. Ayaw, fall. Tara, push. Pedes muna lahat, ha. Pedes. Para makalaro lahat, boy. Pedes muna lahat. Pedes. In 3, 2, 1. Push na. Hard right muna, boy, ha. Hard right. Push. Ready? 1. Yung harap muna. Ready? 1. Sige, si Watub, pabayin niya, na. Yung Watub, ha. Yan, pre. Yung Watub, yun. Thank you. Sige, push na. Left and right na. Pwede na kayo mag-left and right, boy, ha. Left and right na, boy. Pwede na kayo mag-left and right, par. Left and right. Sige, paubos pa ako, par. Paubos pa. Tulog sa watub. Paubos pa. Wag muna kayo mag-image yan, boy, ha. Wag kayo mag-image. Yan. Wag kayo mag-image. Sa larangan tumatak, mga
Huwag yung mag-image. Labas kayo dyan. Labas. Left. Labas. Tara, pasok tayo. Left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, BL pop. 2, yung kasabay ko 1, ready? Tornado sa Oy Pinoy, pwede na Oy Pinoy, tutok sa Oy Pinoy pa, 3, 2, 1, sa Sentinels, pwede na Sentinels boy, Sentinels, pwede na lahat par, pwede na lahat, ibalagbag nyo, balagbag lang par, balagbag, left and right kayo par, left and right, sige pabalagbag ako boy, balagbag lang, sige ubus pa, sige harap nyo ha, sila Nick ha, sila Teo boy, paubos na lang ako boy, paubos pa yung IIRT sa gitna nyo ha, paubos pa. Ubus nyo pa. Wait lang. 3, 2, 1. Labas na lahat. Labas. 3, 2, 1. Tara, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, Repeat niya pa na. 3, Repeat. 2, 1, left and right, ready? 1, Oy Pinoy, pwede na yung Oy Pinoy dyan, boy. Pwede na lahat yan, par. Yung watub, pabayin ito sa macro ko, par. Pabayin ng watub. Ito, sa harap ko, ready? 1, pabayin yan, boy. Hello, wala mo yung dyan, red 1. Sige, paubos pa, yung bilog muna. 3, 2, 1, sige, push yung sa Sentinels, boy. Sentinels, paubos ako dyan, Sentinels, boy. Nakabiya yan, pre. Sentinels, pabayin yan, paubos ako dyan. Sige, nakaapak sila sa mid par. Huwag kayo muna lumabas, boy. Huwag muna kayo lumabas. Ako bahala sa labas. 3, 2, 1, tara. Labas na. 3, 2, 1, tara. Pasok. Left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kalas, ready? Kabul na yan ha. Pwede na. Oy Pinoy, pwede na. Oy Pinoy. Sige, balagbag nyo sa Oy Pinoy par. Balagbag. 3, 2, 1. Sentinels, pwede na rin. Par, dito muna kayo sa bilog par. Huwag muna kayo mag-overextend dyan, boy. Mamamatay kayo dyan sa Sentinels. Hayaan nyo yung archer natin dyan, boy. Sa bilog muna. 3, 2, 1, tara, push tayo sa Sentinels, boy. Paubos ako ng Sentinels, palinis ako. Yung IRT pa sa gitna, pre, oh. Pre, yung IRT. IIRT daw, IIRT. Lumabas na. Paubos muna, wait lang, boy. Apak muna kayo sa portal dyan. Wait lang, wag muna kayo lumabas. Wag. 3, 2, 1, tara, labas na. Labas ka na. 3, 2, 1, tara, pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, Lumabas. 3, Lumabas. Putang 8, ina. 7, Walang kalaro yun. 5, 4, Tapak sa 3, right. 2, 1. Sentinels, pwede na. Sentinels. Tapak sa right mo yan. 8, 7, box muna. 6, 5, box muna. Box. 4, 3, 2, kalas na. 1, ready? Tornado? Ready? 1, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Sige, balagbag. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman. Pupo kasi ng Balag. Sige, paubos pa. Left and right na. Sige, balagbag nyo pa. Balagbag lang, bar. Balagbag. Nakaapak sa right. Sige, balagbag nyo lang, par. Check mo nga yun. 8, 7, 6, box muna. 6, 5, 4, 3, 2, kalas, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, par, pwede na, 6, Putang ina mo. 5, 4, 3, 2, 1, Sentinels, pwede na, par, pwede na lahat, paubos ako yung all kino sa gitna, papatay ako nyan, papatay, 6, 5, sila Scarlet ha, yung mga ano, sige, paubos pa, yun pa, yung nasa harap, sabi di puta banda boy, wait lang, lalabas lang ako par, sige, paubos muna ako dyan, apak lang kayo sa, ano ha, ano nga to, sa portal, Pasok na, pre. sige lang, di pa, 8. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Patayin nyo na yung IIRT. Yung IIRT, par. Sige, puta. Lumakas. Laboy, inubo sila ng sa labas. Sige lang. Okay, nakapak ako, bahala, boy. Pabilangan ako pag may pumasok na lang. Nasa labas ako, baka lumabas eh. Baka mag-iba ng landas eh. Bading kasi itong mga to. Ayaw ng anlihan. Pabilang ako pag may pumasok ah. Yan, Diyos yung MPL, ya, para hindi ka naman. Grabe naman yung... Pasok kay Evelyn Dipota. Dipota kaya. Evelyn. Grabe naman Evelyn, yung di po top 1, tayo, 2, 3 Evelyn. na brawler. Sa 1, 2, 3 din na rumble. Ito, ano yung sundo yung pata dyan sa labas? Pasok ka dito ah. Pumasok 8, 7, 6, Dipota ka. 5, 4, 3, 2, kalas, 1, ready, tornado, ready, 2, ready, 3, sige, balagbag, par, balagbag lang, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sentinels, pwede na par, sentinels, pwede na lahat yan, pwede na lahat. Paubos na, yung Vin, boy. Yung Kyo. Sige, paubos pa, yung Rocky sa harap, boy. Baka may MPL. Yung Rocky, paubos ako yun, paubos pa. Sige, paubos lang, 8, 7, 6, 5, box na muna, bilog, 6, 5, 4, 3, yung wangkasa na yan. 2, Ibit nga ba? 1, ready? Tornado, ready? 1, pwede na lahat, boy. Pwede na lahat yan, pwede na. Yung left and right na. Pabalagbag ako, balagbag na. Balagbag pa, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, yung mga nasa gitna, par. Gitna, yung mga short, naman ito. Wildly. Paubos pa, pasok lang, right, pasok. Slow, tropa na ako. Grabe si Wildly. Idol na kita yan. Grabe ka na, YBD. Nawala lang sa party, tapos sumisigaw na. Ito na yan. Hindi mo siya hiyang 8, 7, 6, 5, 4, 3. Uy, bilog kayo, ba't nandiyan kayo sa Dipota? Kalas. Ready? 1, pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na. Ito yung barcode na ito, boy, oh. Sige, paubos pa. Ubus na. 3, 2, 1. Sentinels naman, par. Sentinels, pwede na, boy. Pwede na. Paubos ako. Ubus pa yung Teo, pabayin na ito, paro. Pabayin na ito yung Teo, boy. Pabayin na ito. Pumasok ulit. Pumasok ka. 7, Wala. 6, Magsasabay-sabay. Uy. Pabil ako. Uy, Galing mo. Yan na. 8, Kung na yung mga swordsman dyan, 6, bilog muna, 5, Nakabihay 4. na itong Crimson. 3, 2, kalas, left and right na, 1, ready, Kalas. pwede na, par, pwede na, boy. Paubos na. 7, 6, 5, panis kill ako sa box, boy, panis kill sa bilog. Repeat ka ulit. Panis kill ako yung nasa harap nyo sa may diputa banda, boy. Sa may diputa banda, oh, sila M, sila 1. Okay, ubos pa, dyan sa gitna. Pukin ang ina nyo. sabi yung base. Uy, gago ng iyo, pre, oh. Putang ina niyan. Tinitigan nyo. Nilapitan ko. Nilapit. Labas. Tara, pasok tayo mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, Pabil ako. 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na sa Oy Pinoy. Pwede na lahat. Pwede na Oy Pinoy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels naman. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat. Par. Paubos ako yung nasa harap, yung art style, oh. Per, BA mo, per. Okay, paubos ako. Sinusupport yung po ng BA.
Paubos ako, Gago, paubos. Paubos yung HM mo, yung HM mo. Yung HM mo, yung HM mo, yung Ako Kim. yung Bago pumasok ng Cancel ko, boy. Sige, Grabe grabe, naman yun. paubos. Paubos lang, paubos. Nakapak sa mid. 8, 7, Type up. Nakabiyahin na to. 5, Nakabiyahin na to. 4, pre. 3, Bero. kalas na, 1, ready, 1. Pwede na, par, pwede na, boy, pwede na, boy. Pwede na lahat yan, 11 right nyo. Ito nga mga nasa right side, boy, pabi nga nito. Ito yung mga ano eh, yung mga ano nga to? Naka beast type, yan oh, yung mga nasa macro ko, boy. Yung 1, yung M, yung MC. Pasok lang mid. Pasok 8, 7, 6, 5. Box muna, 4, 3, Ano ko ba? Daba yan? 2, 1. Sentinels, pwede na Sentinels, boy. Sentinels, paubos ako. Paubos ng Sentinels, boy. Sentinels naman. Sige, paubos ako. Paubos pa. Tayo mag-open tapos focus. 7. Yung mga sword yan, 6, MS type up. Five. Meron. 4, Nagpapabiyahin sa akin, gago. 2, Nakabiyahin na yung lock. 1. Yung sword nila. Pwede na. Yung sword nila sa gitna. 4, Nakabiyahin na yung mga 3, 2, 1. Pwede na lahat. Pwede na. Boy, yung mga sword nila, boy. Nauna, boy. Mga brawler nga, ano kayo? Bilog kayo. Kami naman Sa bilog kayo, nag-walking. Sa bilog muna. Sige, pasok na kayo mid muna lahat. Ano po? Gabi Kabila ka niya pa. yung mga dahil na dyan, no? Ano, Okay, kumpul-kumpul yan eh. Ay, nang wala ka okay na. Nakabiyahin na yung pre. Yung, ano pa, yung M, boy, yung M. Oh, pabay pa lang yun. Bago, tama na ko ito. Yung M, yung what if. Grabe yan. Yung M, yung what if. HP na yan. Pumasok ka 8, 7, 6, Ay, sorry, boy. Kaso, Five. nakalitaw pa yung Hanggang ulo. four. Okay na. 3. Boy, ang ingay nyo, par. Left and right, ready? Tornado, ready? 1. Boy, ang ingay nyo na naman, par. Sige, balagbag. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na, Sentinels lahat, boy. Sentinels. Paubos ako. Paubos pa, boy. Paubos. Sige, paubos lang. Paubos pa, 8, Pasok ka. 7, 6, 5, Ay, gago. Four. Isa. 3, 2, 1. Ready? Tornado. Yung mga sortie nila, boy. Yung sortie nila. Pwede na sa gitna lahat. 3, 2, 1. Pwede na. Nasa likod pa rin. Pwede na. Bilog muna. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat yan. Pabalagbag ako. Pwede na lahat. Pwede na. 3, 200 yung nasa pedis nga banda. Pabos ako niyan, boy. Pabos. Nel, si ano? Si Perang Pakasali. Pasali nga nito, boy. Galit na yun, no? Galit na yun. Nagmumura nga. Ay, sorry nila. Yung barcode. 8, Barcode. 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalas, 1, ready? Tornado, ready? 1, pwede na yung mga sortie nila. Yung mga sortie nila sa gitna lang, 8, 7. Ito yung nasa right side lagi yung mga mistype nila, oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? 1 Sentinels, pwede na, boy. Nasa right side yung mga mistype nila, boy. Pa-BA naman, boy. Patulong naman, DA. Nasa right side lagi yung mistype na. Kahit yung 1, yung M, yung ano nila. At yung barcode na brawler, boy. Sige, paubos pa. Sentinels pa, oh. Sentinels, papush ako sa box, boy. Yung Ibea, baka comboin kayo, ha. Yung Ibea, par. Sige, ubos pa. May go po. Ubos pa. Sige, nakapak sa mid, ha. Pumasok. Sortie, 8, 7, Type up. Meron. Huli Six, ka. Nakabiyahin na to. 5, Nasa likod. 4, 3, dito yung tatakbo, 2, 1, ready, tornado. Pwede na. Ito yung barcode, boy, oh. Yung barcode na tumatakbo, boy. Sige, paubos ako. Yung M din. Yung M lagi, pa-BA, boy. Yan yung PL. M na, mistype yan. Papasok lang, pasok. Sige, paubos ako. Paubos pa.
Ubus pa. Sige, pasok lang mid. Pasok lang kayo mid. Nakapak sila mid, pare ko. Sige, nakapak sila mid. Yung sordi mauna sa kanila, boy, ah. 4, 3. Sige po. Kita pala sa hindi, pre, ah. Yung ano daw. Pabus ako, papatay. Sige, Gawin, Senti, ubusin niyo muna yung Senti, boy. Sentinels muna, paubos ako Sentinels, boy. 8, 7, Balik na 6, bilog, pre. 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Sila Watu ba? Pabigay ako niyan ni Watu ba? Sige, paubos pa ako. Paubos. Konti lang yan, par. Naubos sila sa labas, eh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa bilog. Yung bilog, bar. 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels. Ready, 1. Pwede na. Sentinels, pare ko, eh. Sentinels. Paubos ako. Na 3, 2, 1. Tara, labas ka kayo. Labas. Labas lahat. Labas. 3, 2, 1. Tara, pasok tayo. Left. 8, 7, 6, 5, 4, Bago lumabas. 3, 2, 8, 7. Yung Koy Pinoy, pwede na yan, ha? 5, 4, 3, Wala nang IP dito. 2, Kaya nakapak. Sentinels. Boy, ano lang, continue lang, nagbibilang ako sa Sentinels, par, continue lang. Kapag nagbibilang ako, boy. Continue lang, paubos lang. Bako tayo. Ay, nag-mid. Sige. Sige, dito na muna. Compress, pasok kayo dito, left. Huwag yung lumabas, boy. Tara, compress na lahat, compress muna lahat, compress, try, 3, 200 image nga, boy. Image, 3, 200, push, pa-mid. Pa-base, L, ano. Ay, may siya. Okay. Ay, asa ka, Ray. Lag daw, lag. May ano tayo, eto na, cut nyo ato, cut nyo muna. Cut nyo. Sige, cut nyo. Compress na sa mga ko muna. Mabata, pre, ah. Sige, compress lang, kalma lang. Nasa MS, pre. Kalma lang. 3, 2, 1, tara, baba. Sige, kalma lang, par. Kalma, oras. Left and right, wada. Tara, push. 20% par. Push na, ready? 1, sige, push, boy. Push lahat, sa monster, boy. Monster, par, monster. Sige, paubos ako. Okay, paubos pa. Restaurant tayo, boy. Restaurant kung kaya, macro ko na. Sige, ubusin nyo pa, boy. Macro ko. Ray, hello? Pumasok na. Okay, combos na lahat. Macro ko muna, par. Nako, iisa lang yan. Inuubos nyo pa. Combos na lahat. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1. Tara, macro. Right. Mag-right ka na. Sige. Okay, push na. Ito muna, mga pagkain, boy. Naku, may namatay. Ano yun? 3, 2, 1. Tara, push nga, boy. Right portal. Push. Yung 1 kasa, pabihingan niya. Tara, push. Bibiga pa. Push. Push na par. Push na, boy. Tangina mo na Push na, left and right nyo. Left and right nyo. Wala ka ba? Left and right. Okay, pasok lang right, boy. Nagila. Natapak pa lang. Pati ako compress. Oh, likod mo. Patayin nyo, gago. Patayin nyo. Right. Right lang. Left. Pasok right. 3, 200 image, 200 pa ba? Nice one. Thank you. Baba. Yeah. Double kill sila. Tara, dun tayo sa taas, boy. Taas. Akyat, box tayo. Box muna. Bap. Tunod ka muna dito, Bap. Box, dito na. Ready, 1. Sige, nauna ako yan, boy. Dito lang muna.
Dito lang muna, dito lang muna. Dito mo. Ang ina mo, nag-stick ako dyan. 3, 2, 1, tara push na. Left and right, left and right, left and right. Left and right, left and right, left and right. Left and right, ready? 1, sige, pwede na lahat yan, par. Pwede na, boy, pwede na. 8, Aray ko, 7, 6, putang ina mo. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, pwede na, sentinels, par. Sentinels, pwede na lahat, pwede na, par. Pasok left, mga namatay. Pasok left, par. Pasok left. Tapdo. Left. Compress na sa macro ko, boy. Magpapamit yun. May scouter naman tayo. Pagulay pa rin sila yan. Nag-L ba? Nakapak sa L. Sige. Dito lang sa Tumila macro. ka, Poseidon. 8, Kabel na. 7, 6, 5. Box. Bilog. 4. Bilog, uy! 2, Yung 1 may bigay na yan. 1. Ready? 1. Pwede na sa Oy Pinoy. 6, 5, 4, Ina mo, walang nagbibilog sa atin ng pot. 1. Left, pwede na lahat. Sentinels, boy. Pwede na lahat. Nocturne na lang master. Kinuha. Sige, kahit kami na lang boy, party na namin Sierra boy. Dalawang party lang sila. Ilang Tara, percent? Sierra. Tingin ka makra. Hindi ko kita tayo, patay lang. Okay, combos na lahat, boy. Gagalaw tayo, boy. May miss ka? Gagalaw tayo. Combos na lahat. Compress. May miss. Compress lahat sa macro ko. 3, 2, May miss. 1. Drop image, boy. Drop image. Please, 1. Baba. Baba lahat. Iwan nyo na yan. Baba muna lahat. Baba. Vacuum ba? Boy? Baba. Patayin nyo to, Red 1. Baba. Let daw IP. Patayin nyo, Red 1. Patayin nyo. Red 1. Walang bawas. Sige, ubusin nyo. Okay. Saan pumasok? Macro ka na, boy. Nasa left daw. Sige, tara. Dito lang. Macro ko lang. Makro. Sige, complete lang sa macro ko. Takbo lang kayo, pre. Hold down. Macro, mapa muna, boy. Eto na, harap. Cancel mo yan. Pabiya ko niyan, Ray. Thank you. Sige, dito lang, boy. Mag-left and right kayo. Macro, mapa. Puki ng ina talaga. Ang layo namin, gago. Hindi mo mapul nyo dun. Na talaga. Sabi ni Alex yun daw. Complex na. 3, Nalaro din ako rin. 100 minutes. Tara, kita. Par, wag niyo ako unahan, par. Tara, kita, push. Ready, pabayin ng unahan, boy. Pabayin ng unahan nila, boy. Yan na yung matod, pre, ah. Sige, ubus na. Pwede nyo na i-push. Wala nang mistype yan. Umakyat na kayo lahat. Umakyat na. Yung watub na lang, boy. Yung watub. Diretso nyo muna. Sentinel sa likod nyo, ha. Sentinel sa likod nyo, boy. May senti sa likod. Senti sa likod. Pasok ulit mga namatay. Sige, balag pa. Likod naman. Yung mga nabypass naman, boy. Balikan nyo yung sentinels para maraming sentinels, oh. Kaya nyo yan. Ready? Ubaso ata ng left pre. Wait lang. Sige lang. Paubos ako. Pre, nakatapak sa left pre ah. Pre, nakatapak sa left ah. Sige lang. Ako na swordsman ha, ay RT. Yeah, Nakakaroon na 8, 7, 6, 5, sa bilog, 4, 3, sa bilog, 2, 1, kalas, ready, 1 lang. Sige, paubos pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, pwede na sentinels, boy. Pwede na yung sentinels, pabakbak muna ako sa bilog muna. Wala na ako napapatay. Yung bilog, pabakbak sa bilog. Sige, yung baba naman, yung sentinels naman, pabakbak ako. Sentinels, paubos, pasok ulit. May Wala pa. Nakatapak boy ah, nakatapak left. Sige lang. Kay Binay. Lex, sabihan mo ako, Lex, ha, pag Makro ko, PP. Fail nga ka ba Zaydan? 8, 7, 6. Par, sa bilog kayo! 4. Putang ina. Kalibutan niya yung bilog boy, cancel na namin ito sa gitna. Talas, ready, tornado? Gaga. Ready, 1. Putang ina. Par, anong ginagawa niyo dyan, boy? Gusto niyo pa yung Nandiyan kayo sa labas. Tang ina talaga, hindi naman kayo makakapatay dyan. Cancelin na nga rito sa gitna eh. Diyan pa kayo sa labas. Talaga yung marunong, par. Putang ina, playsip kayo. Mamamatay rin kayo walang ginagawa, boy. Wala din kayong gagawin dyan. Putang ina, pag pinush kayo, ano gagawin nyo? Okay ng ina talaga. Bigay mo ako, Jet. Ina,
Sinasabihan kayong maayos na galaw, ang puta, ayaw ko sumunod. Sarap, pwede Ano one? siya nga, Bap? Hindi naman kayo magtatap dyan eh. Nagtatap pa kayo dyan, par? Yung mga nagtatap nasa bilog lang, par. Kung gusto nyo mag-kill, sa bilog kayo. Ang inang utak yan, no? Hindi pa rin kayo natututo. Tignan nyo yung mga nagtatap boy kung saan nakapesto. 8, 7, 6, Bilog pre, bilog, bilog. Palibutan niya yung gitna, bilog. 3, 2, kalas, left and right, 1, ready, tornado, ready, 1, pwede na lahat yan, par, pwede na lahat yan, sentinels, 2, 1, pwede na lahat, o diba, ganun lang par, oh, linis ka agad, okay nang inang yan, kahit ilang guild pa yan, boy, o diba, mamamatay lang kayo dyan sa likod, pinupush kayo ng sentinel, ay, maniwala par, paubusok niyan, pati sentinels, harapan nyo, yung harapan nyo, sentinels, paubusok niyan. Sige, pasok lang left. Nakatapak ulit pre, pre nakatapak ulit. Sige lang. Nakita ko. Sige, pasok lang left. 8, 7, Hindi nyo mapatay ng isa-isa yan. 5, 4, Ay, sorry. 2, kalas, left and right, 1, ready, tornado, pwede na lahat yan, pwede na, so Pinoy boy, pwede na, par, pwede na lahat yan, par, pwede na, 4, 3, 2, 1, sige, paubos muna, sentinels naman, pwede na sentinels, sabak muna, yung bilog muna, wag yung sundan yan, Sara, Balikan nyo sa labas. Pag lumabos. 2, 1, tapos sa sentinels boy, sentinels naman, sige, push nyo na, pwede na i-push na natin yan, i-push yan boy, sa sordi kayo tumutok, ready, 1, sa sordi kayo tumutok, par, sige, paubos pa ako, ubos pa ito pa ako, nasa right side, ready, Nagpara sila, boy. makuambos na lahat sa macro ko boy, Pinubos na ng MP yung corner. sige, kuambos na, nagmamonster, Wala. Pinubos Pamaster na, tumatakbo na. compress, 3, 2, 1, drop image, tara, baba, Pili ako. sige, boss, sir. Left. Wait lang, compress muna lahat. Compress muna. 3. Left and right tayo, wad. Left and right, wad. Push. Ready? Tara, tagusan nyo. Tumagos ko yung iba. Tagus yung iba. Push na. Sige. Push pa. Sige, copy. Sige, push nyo pa. Preso. Kaya. Suwaji, 7 star. Sige, sentinels pa. Dami nyo na sentinels, boy. Rest 1 tayo, boy. Rest 1. Gago Huwag muna kayo mag-revive. Pareso kami, boy, kung kaya. Sige, ubus pa. Pre, party ko, pasok kayo sa mid, pre. Ubus pa. Sibat na, par. Ay, go. Reso? Angat ako, pre. May rest ba kayo? Matay dito, pre. Boy, pas-reso nga 7 star, boy. Tsaka, Suwaji. Compress mo nga muna dyan, sino? Mag-macro nga dyan, Press sino? nga, macro. Hanap mo na macro. Par, macro. Pareso nga. Marco, pareso. Reso, 7 star. Thank you. Bigyan nyo na lang. Si Suwaji na lang. Okay, si Suwaji na lang, boy. Macro mo nga, macro na. Saan pumasok, par? Wala akong yun. Ito, yung likod natin. Saan pumasok, boy? Wait lang. Sa left? Sa left ba, boss? Compass na. 3, 200 PMH, 800 macro. Sa left. Ba't nag-revive kayo, par? Pasok nga kayo left, mga namatay, boy. Tara, push nga akit. Pasok kayo left. Andito sa left, pre. Pag left and right kayo, left and right tayo, wad. Tara, push. Ready? 1. Bagal ito, mak. Yo, gago, cancel yung gitna, para. Sige, paubos pa ako, boy. Paubos pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, boy. Pwede na sentinels, par. Sentinels, pwede na lahat, boy. Pwede na, par. Pabalag wag ako, pasok lip, mga namatay, ha. Pasok lip. Paubos ako, sentinels, boy. Sentinels, paubos pa. Paubos ako, sentinels, paubos. Thank you, boy. Nakatapa ka. Okay, boy. Basta ko. Naiwan ko. Pangalawa na yun, ha. Pero, salamat. 8, Wait lang, may bilis. 7, 6, Image tayo. 5, Party ko, huwag kayong Four. sa gitna. 3, 2, kalas, 1. Ready? Tornado.
Ready? 1. Pwede na lahat. Pwede na par. Pwede na. May pumasok. Nauna. 6, Ang ina mga ano to? 5, Abot talaga ako. 4. Godly. 3, 2, 1. Sentinels, pwede na rin. Pwede na lahat, par. Pwede na. Pabalagbag ako. Ako. Balagbag na. Balagbag na. Paubos ako. Paubos pa. Sige, balagbag lang. Ready? 1, sige, paubos pa ako. Sentinels, paubos. Nakabiyang CK ah. Zizi. Oh, gago ka. Combo pa yun. Reso nga, boy. May reso. Alex, wala. Okay, combos na lahat, boy. Compress, okay na ba lahat? Saan na pa? Pumasok ba? 7, 6, 5, 4, Yung ano, corner. 3, 2, Kalas, 1. Ready, tornado. Oy Pinoy. Pwede na yung Oy Pinoy sa gitna. Sa bilog, ready. 3, 2, 1. Sentinels, pwede na rin par. Pwede na par. Sige, paubos pa ako. Ito boy, pabayin na ito boy. Sa diputa banda, oh. Ready. 1, sila watub. Papatay niyan. Paubos yan. Combos muna, may nagbabanster boy. Combos na. 3, 2, 1, tara, baba. Sabihin nyo ako na. Baba. Ako na. Baba. Push. Slow tayo. Ready, 1. Pang! Sige, Putang na lang nanalo. Sige, busin nyo. Busin Busin nyo. Ako, macro ko na. Puta. Nagrally. Wait lang, dito lang muna. Cashing sila sa ano? Magabol, pre. Cashing ba sila? Hindi. Dito kontra monster nga, boy. Monster nga muna tayo, boy. Monster nga mula at mabilisan lang. Boy. Mabilisan lang sa monster, boy. Kontra macro na. Wait lang, macro ko muna. Dito muna lahat, boy. Compress muna lahat. Compress. Okay na ba lahat, boy? 3, 200 damage. Tara, push. Palip. Sige, akit tayo pa. Ito, ino mo may epilepsy. Tara, kabila kawad. Napintay tayo, pa. Push. Ready, 1. Sa Oy Pinoy, pwede na yung Oy Pinoy dyan, ha? Oy Pinoy muna. Sentinels, pwede na rin, par. Sentinels, Oy Pinoy, pwede na, boy. Balagbag lang. Sige, paubos pa. Hanggang baba ng ano, oh. Tunnel, boy. Tunnel. Marami sa tunnel, ha? Ready, 1. Sige, ubos pa. Sige, ubos yung pa. Sa likod sa harap ah. Ubos yung pa. Makakro ko na. Naka-preso ka. Uy, gago. Ba't mo ko bini par? Sino? Lalakit pa. Ito si Pablito. Lalakit ka pa. Sige, naka-ano ka. Sige, compress daw. Sige, nag-type daw. Compress na lahat. Okay na lahat. Pinamatay, wala. 3, 2, 1, tara baba. Bachali mga parte. Ito ako sa gilid. Ayun na muna, wala yung base. Wala sa base. Baby. Wag, diretso lang. Tropa yan, boy. Popper. Compress muna lahat dito. Nagpapatuloy po. Press, okay na pala. Uy, wala. Ang bagal. In 3, 2, 1, tara. Kaya tayo, pare. Akit. Nice one. Hard right tayo. Hard right nyo. Tara. Gago, wala tatabi sa akin. Nakabihi ako. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Pabalagbag ako. Push na. Hanggang bilog. Hanggang bilog. Sige, paubos pa sa right. Sige, ubos nyo pa. Left, right pala yan. Sige, paubos pa. Patingin lang ako, monster. Wala pa. Kabila ko, Paps. Sige, nakapak dito sila. Combos na. Nakapak sila. Combos lang. 8, 7. Tara, bilog. 6, 5, 4, 3, 2, kalas. Ready? Tornado. Sa Oy Pinoy, tutukan nyo. Oy Pinoy, tutukan nyo. Oy Pinoy. 4, 3, 2,
1. Sentinels, pwede na rin. Sentinels. Sige, ubus na lahat, boy. Ubus na. Sentinels, lumabas. Sentinels, ha, baka may hitable si Sentinels dyan. Sige, ubus nyo pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, boy. Sentinels, ready. 1, pwede na lahat, pwede na. Macro ko na lahat, boy. Ito, Sentinels muna, patayin nyo yan, boy. Macro ko na, boy, Macro ko na lahat. Okay na ba lahat, boy? Suwaji. Pumasok. Right. Please, par. Ang bag. Sige. 3, 200 PMH, 200 baba. Nasa monster na yung OIP kakadating lang. Ako Yeah, left and right. Right party ka. Right. Tara, push. Ready, 1. Pwede na to. Monster nyo. Sige, ubus na ito, boy. Sige, yung pabayin yung ano dyan, yung nasa harap. Sige, ubus siya. Tagos nyo. Ilan HP na monster, boy? Senti pa pre. Senti ah. Senti pa. Sige, damay nyo lahat. Pareso ako, boy. 70 monster. Sige, wag sa monster, boy. Wag sa pareso ako. Ang ina mo ni... Sige. Macro mo, Chino. Macro ko. Dito, macro. Macro daw, dito daw, pre. Macro. Sige, compress na ka lahat. Compress na. Pabaps ako, pabaps na. 3, 200 PMH, boy. 3, 200 macro ko. Oo, alam mo. Ito na, boy, ha. Buwaba na. Ready? 1. Sige, harap. Pabihin yung harap niyan. Sige, ubus pa. Tara, akit nyo. Mahirapan sila tumutok dyan. Akit nyo. Likod nyo pa. 1 MP daw ko, no. Sige, ubus pa. Yung IITI, oh. Yung TI na archer, oh. Kumukombo lang. Sige, diretso nyo hanggang right portal. Akit nyo hanggang right portal. Hanggang right portal. Hanggang right portal na yan, boy. Pasok right portal. Right portal lahat. Right. Sige, Sentinels, paubos ako dito, par. Ba't kayo umakyat? Bagal nyo, par. Naglapin mo. Sige lang, kalma lang, boy. Nakita ko. Sige, nakita ko. Compress na lahat, boy. Hindi kayo umakyat, boy. Ready, 1. Sige, paubos ako nyan. Macro ko nga. Putang ina, walang umakyat, boy. Tara, baba. Putang ina talaga. Baba na. Master na, Tara, monster. Tang ina talaga. Ang bagal nyo, boy. Tara, monster nga. Nasa monster na sila. Sige, left and right nyo. Push na. Left and right nyo. Push ako pa. Push nyo. Push pa, ubus ako. Palinis muna ako, boy, ha. Linis nyo muna. Monster, mamatay Sige, na. linis nyo muna, par. Palinis. Yung mga na-bypass sa likod, Sige, 3, 2, 1. Tara, monster nga, boy. Monster nga muna. Monster nga muna lahat, boy. Monster na lahat, boy. Buto mo na kayo master. XX ha, yung XX ha. Sige, Sentinels, boy. Papatay ako, Sentinels. Yung harap natin. Sige, cancel yan, par. Sige, monster na. Monster pa. Sa naka-pack. Sige, pobus nga muna ako, Sentinels. Ito pa. OIP, par. Sige, laban nyo. Sige, laban pa. Balagbag pa. Sige, balagbag pa. Pasok kayo mid. Mga namatay. Pasok mid. Wala pa tong monster, di pa Sige, pasok mid. Pasok tayo mid. Sige, balagbag nyo lang dyan, ha. Yung mga natira dyan, ha. Buso. Sige. Macro mo dyan, sino? Macro. Ay, si Nero already. Sige, Sige, right. Image nga ako. 3. Contra push nga dito, boy. Red 1. Papatayon nyo, no? Trap. Macro. Baba na. Patayin nyo yan, no? Baba. Sige. Diyan lang sa baba. Macro ko na, boy. Macro ko na. Macro ko na lahat. Combos na lahat dito sa macro ko muna. RG muna lahat. Sige, kalma lang, par. Kalma lang. Kabila ko ano. Sige, combos muna. Okay na ba lahat, boy? Okay na lahat. 3, 2, 1, tara, pa right. Ayun, no? Buso na.
Dasal mo. Ito na, akitin nyo na. Umakit tayo, umakit na. Ipinibigay. Pagkain muna. Pagkain muna, papatay. Harap. Harap nyo. Sige, push na. Harap. Sige, balag. Akit na. Sige, ubus na to, boy. Ubus na. Diretso nyo ang portal. Diretso. Sige, sagasaan nyo. May audition. Sige, ubus na. Oh, macro ko na lahat. Kabila ka ba dito? Wala na. Market lang. Nice report. Padrap Omega. Sino may Mega? Wala. Tangay na malaglag pa top 10. Laglag natin ako. Maglag pa top 10 ng puta. Oh, wait. Sasampo, patay. Oh, wait, sparks. Yung pass ko dun. Gago, pusak yung patch pre. Naman, nalisan mo ng moral shit, gago. GG. Ay, Jay, bus card ko, Jay! Drop loot